السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام, مرحبا بكم في la chaîne Algèbre en 5 minutes. Donc on va parler d'application linéaire. Donc on va donner comment déterminer la matrice d'une application linéaire. Donc on va dire un petit rappel sur le cours et on va traiter un exemple. Donc soit f, une application linéaire de E dans f, B est égal à E1, E2, En base de E, B', E1', E2' jusqu'à EP' base de f. La matrice de f dans les bases B, B'. Donc puisque عندنا le cardinal ديال la base ديال E هو n, donc غتكون عندنا n colonne. حيت هنا كتكون f ديال E1, f ديال E2 jusqu'à f ديال En en fonction de E1', E2' jusqu'à EP'. Donc إذا la matrice غتكون فيها n colonne وغتكون فيها p ligne. دونك شنو كيكون هنا؟ كيكونوا لي كويفيسيون. مثلا الا حسبتي اف ديال او 1 غادي تخرج لك لا سوم ديال لي ا اي 1 و او اي بريم اي غادي يبقى يتبدل من واحد حتى لبي. يعني غتعطيك واحد العدد مضروبه في او 1 بريم زائد واحد العدد مضروبه في او 2 بريم زائد واحد العدد حتى او بي بريم. دونك هاد الكويفيسيون الاول اللي غيكون مضروبه في او 1 بريم هو اللي كنحطو هنا. دونك هو ا واحد واحد. اللي مضروب في او 2 بريم كنحطو هنا. دونك ا جوج واحد حتى ا بي واحد. نفس الطريقه عاوتاني بالنسبه ل اف دو او 2. دونك اون جينيرال غادي تكون اف ديال او جي غادي تكون سي لا سوم دي ا اي جي او اي بريم et à rang de 1 jusqu'à P. Donc il y a A1, 2, A2, 2, ainsi de suite jusqu'à AP2. On a A1, N, APN. Donc voilà كيفاش كنديرو باش نديتيرمينيو la matrice ديال F dans une base. دونك الان غادي نديرو ان اكزامبل. لا باز كانونيك ديال R3 كتكون معطيه بهكا. دونك O1 كتكون فيها 1 0 0 O2 0 1 0 O3 0 0 1. هادي باز دو R3. سي لا باز كانونيك دو R3. غناخدو B بريم est égal à 1 0 0, 1, base de R2. Donc c'est la base canonique de R2. Donc on va calculer f de E1, f de E2, f de E3. Donc on a f d'IL 1, 0, 0. Donc est égal. Donc x est égal à 1, y est égal à 0, z est égal à 0. Qu'on remplace. Donc x de 1, problème 0. Donc 1, 0. Donc c'est E1. Donc il y a un prime. F de deuxième vecteur 0, 1, 0. Donc est égal. Donc x est égal à 0, y est égal à 1, z est égal à 0. On remplace y par 1 ou 0, donc c'est 0, 1. Donc c'est exactement E2 prime. F de 0, 0, 1. Donc x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à 1. Donc on va remplacer 1 moins 1. Donc c'est E1' moins E2'. Donc on va mettre la matrice de f de la base B, P'. Donc on va mettre f de E1, f de E2, f de E3. En fonction de E1' et E2'. Donc c'est quoi f de E1? Donc c'est E1', donc 1, 0. F de E2 c'est E2', donc c'est 0, 1. F de E3, donc c'est E1', donc 1, moins 1.
دونك هذه هي لا ماتريس دو اف دو لا باز بي بريم. الان غادي نديرو لو شوما انفيرس، غادي ننطلقوا من اون ماتريس ونجبدوا لابليكاسيون لينيير ديال هاد لا ماتريس. دونك غنقلبوا على لابليكاسيون لينيير اللي كتمشي من اخ 3 ابلغ اخ 3 بحيث لا ماتريس ديالها يكون هو ا. كيفاش غادي نديرو نحددوها كيفاش كتكتب داك اف دو اكس كاريكس. دونك لي فاسيل، دونك كتكون هكا اف دو اكس y زد انتيغال لا ماتريس ديالنا ا 3 0 ناقص 1 1 ناقص 1 0 1 2 3 fois les coordonnées x y z. Donc c'est la transposée de هادشي. Donc est égal. Donc نديرو première ligne fois هادي. Donc 3 في x. Donc c'est 3x. Plus 1 fois y. Donc plus y. Plus 1 fois z. Donc plus z. 0 fois x. Donc c'est 0. Moins f y. Donc c'est moins y. Plus 2 fois z. Donc c'est plus 2z. Moins 1 fois x, donc c'est moins x. 0 fois y, donc c'est 0. 3 fois z, donc c'est plus 3z. Donc, هذه هي l'application linéaire اللي لا ماتريس ديالها est égale à A. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو. بون كوراج، ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا الجرس. على بروشين فوا ان شاء الله. مع السلامه، بالتوفيق للجميع.